नमस्कार बंधुगण आज हूँ 25 जानुआरी 2026 मसीहार रविवार। आज सूर्योदय रोचे 6टा बाजी 24 मिनिट, सूर्यास्त रोचे 5टा बाजी 32 मिनिट। आज अमृत बेला रोचे दिन 7टा 8 रु दिन 10टा 8 मध्य, दिन 8टा 11 रु राति 10टा 44 मध्य, राति 4टा 41 रु निशाब्द 6टा 23 मध्य। आज महेन्द्र बेला रोचे दिन 7टा 8 मध्य, दिन 1टा 8 रु दिन 1टा 53 मध्य, संध्या 6टा 28 रु राति 7टा 19 मध्य, राति 3टा 50 रु राति 4टा 41 मध्य। आज बार बेला रोचे दिन 10टा 36 रु दिन 1टा 25 मध्य। आज काल बेला रोचे दिन 10टा 36 रु दिन 1टा 25 मध्य। आज काल रात्रि रोचे राति 1टा 36 रु राति 3टा 11 मध्य। राहुकाल रोचे दिन 4टा 13 रु संध्या 5टा 37 मध्य। यह आज रविवार दिन माघ मासर शुक्ल पक्षर सप्तमी तिथि रहिबो। एपरी परिस्थिति रे आज दिनटी भगवान सूर्यदेव को समर्पित रहिबो। आज चंद्रमांकर गोचर मीन राशि मेष राशि रे हेबारु दिनर द्वितीय अंशरे लक्ष्मी जोग गठित हेउची। यह सहित आज चंद्रमांक उपरे मंगलंकर दृष्टि रहिबो। एही कारणरू आज दिन दृढ़ नेतृत्व क्षमता एवं व्यावसायिक सफलता मिलिबार संभावना रही। सेहीपरि रविवार दिन सूर्य मकर राशि रे थिबारु बुधाद्यत जोगर प्रभाव मध्य रहिबो, जहाँ व्यक्ति को बुद्धि मान सम्मान और सफलता प्रदान करिबो। एही सब मध्य आज रेवती नक्षत्र पर अश्विनी नक्षत्रर संजोगरे सिद्ध एवं साध्य जोग मध्य गठित हेउची। एहीपरि सूर्यदेवंकर कृपा और धन जोगर प्रभाव आज 5टी राशिर जातक मानक पाई भाग्यशाली रहिबो। आसंतु जानिबा आज केउ राशि 5टी भाग्यशाली हेबे एवं केउ केउ उपाय तांको करने को पड़िबो। वीडियो देखा आगुरी वीडियो को लाइक कर दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशि हेउची मेष राशि। मेष राशिर जातक मानक पाई आज दिनटी आर्थिक विषय रे शुभ संकेत देउची। आज आय सह जड़ित मामला गुड़िकरे सुधार देखिबे। पूर्वर करा जाइतिबा प्रयासरु लाभर सुजोग मिलिबो। व्यवसाय सह जड़ित जो लोक माने अछंती सेमानक पाई दिनटी आज लाभदायक रहिबो। प्रजुक्ति किंबा ऑनलाइन काम सह जड़ित लोक माने लाभ अर्जन करिवे। चाकरीजीवी जातक माने वरिष्ठ अधिकारी मानकर सहयोग पाइबे, जहा फल आर्थिक क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति हेबो। आज दिन सामाजिक स्तर में आपणकर सक्रियता बढ़िबो और समाज रे मान सम्मान बुद्धि हेबो। मेष राशि पाई आज रविवार उपाय रोची सकाळे स्नान करिबा परे कंभार लोटारे जल दे सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण करंतु। यह द्वारा मान सम्मान और आर्थिक स्थिति शक्तिशाली हेबो। परवर्ती लकी राशि हेउची कर्कट राशि। कर्कट राशिर जातक मानक पाई आज दिन प्रत्येक मोर्चा रे भल रहिबो। आज आपणकर आय भल रहिबो और धन सह जड़ित विषय रे सफलता मिलिबो। दीर्घ समय धरी जेउ काम आरंभ करने को योजना करुथिले सही काम आरंभ करिया पाई आज दिनटी शुभ रहिबो। एही समय रे हठात कौनसी स्रोतरु लाभ मिल पारे, जहा द्वारा आपणकर आर्थिक स्थिति आहुरी भल हेबो। मित्र मानकर सहयोग रे कौनसी कठिन काम सहजरे संपन्न हेबो। प्रॉपर्टी क्षेत्र सह जड़ित लोक माननकु आज कौनसी शुभ समाचार मिल पारे। यह सहित यात्रार जोग मध्य गठित हेउची, जहा आगामी दिन में आपणक पाई लाभकारी सिद्ध हेबो। कर्कट राशि पाई आज रविवार उपाय रोची पीपल गछरे जल अर्पण करंतु एवं सही गछ को 7 थर परिक्रमा करंतु। एही उपाय आर्थिक स्थिति रे सुधार आनीदेव एवं परिवार लोकों मध्य सहयोग मध्य मिलिबो। परवर्ती लकी राशि होची सिंह राशि। रविवार दिनटी
ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଓ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାରର ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭ ରହିବ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସର ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେହିପରି ପ୍ରପର୍ଟି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜିର ଦିନ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ମେହନତର ଫଳ ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ରବିବାରର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଗହମ ଓ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକି ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରୟାସମାନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦିନ ସୁଖ ସାଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରେମ ଓ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ମିତ୍ରମାନେ ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ରବିବାରର ଉପାୟ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକି ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମେହନତ ବା ପରିଶ୍ରମ ଓ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିରେ ନୂଆ ପଥ ଖୋଲିବ। ରାଜନୀତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଛୋଟ ମୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ରବିବାରର ଉପାୟ ହେଉଛି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିଲେ କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ।